मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सायरा बानो साहब हैं और सजीद मेमन साहब हैं। जुबैर साहब, आप तर्जुमान हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, सबसे पहले आपसे सवाल पूछूंगा, क्या ये नाम मुस्लिम लीग नून ने प्रपोज किया है डार साहब का प्राइम मिनिस्टर के, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए? नहीं, तक नहीं किया। मेरा ख्याल है आपने ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट पहले अगर मैं सुन सका था ठीक तरह से, और वो फैक्ट भी है कि इस पर तो अभी तक कोई बातचीत हुई नहीं है। अभी अगर किसी लेवल पर हुई हो और जिसका ख्वाजा आसिफ को भी ना पता हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है। सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ स्पेकुलेशन। एक प्रोग्राम करने शुरू करती हैं, सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गया, बट इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्या ये खबरें डार साहब ने खुद लगवाई हैं सर? मेरा ख्याल है जी, ये खबरें डार साहब ने खुद ही लगवाई हैं क्या? अच्छा, मैंने डेफिनेटली नहीं, मैं तो नहीं उनके बारे में ये कह सकता, लेकिन ऐसा होता जरूर है कि कभी कोई पोजीशन आ रही होती है तो नाम कुछ लगवाने शुरू कर देते हैं, और वो लगवाने शुरू करते हैं नाम जिनका कोई चांस नहीं होता। इस केस में नहीं मैं कह रहा, वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, और कुछ पिक कर लेते हैं, किसी के पास फोन आ गया मीडिया वाले का, बट इसहाक डार साहब तो बहुत बड़े लीडर हैं PMLN में, उनको इस किस्म के नाम मीडिया में सर्कुलेट करवाने का कोई शौक नहीं होगा। अगर होगा तो वो डायरेक्टली मियां नवाज शरीफ से बात कर सकते हैं। तो आपने पहला जुमले में ये कहा जुबैर साहब के लोगों को शौक होता है, लोग नाम सर्कुलेट करवाते हैं। मैं इस केस में मैंने ये कहा, देखें एक सेकंड, लेकिन क्योंकि समझी है मैं उनके खिलाफ पार्टी में नहीं हो सकता, उनको अपने मुखालिफ नहीं कर सकता, मैं कहूँ डार साहब ये नहीं कर सकते लेकिन बाकी लोग कर लेते हैं। नहीं, मैंने कहा बहुत सी पोजीशंस ऐसी आती हैं जो मेरे तजर्बे में। चले मैं आपको एक और सवाल पूछता हूँ, मेरा आपसे एक और सवाल है, छोड़े इस चीज को। डार साहब से 2 सवाल पूछे गए जब ये इंटरव्यू चल रहा था, जिसकी वजह से इस चीज में इतनी स्टीम भर गई। अगर सारे स्टेक होल्डर्स अग्री कर जाते हैं तो क्या आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हैं? जवाब, मुझ पर माजी में भी जिम्मेदारियां डाली गई हैं, मैंने किसी किस्म का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और मेरे खिलाफ मेरिट काम नहीं किया, अल्लाह ने जिससे काम लेना होता है ले लेते हैं। इसका तर्जुमा और तशरीह यह है कि हाजी अगर मुझे बनाएगा तो मैं बनने को तैयार हूं। कह देते नहीं जी इस तरह की कोई गुफ्तगू ही नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप। सो उन्होंने इस चीज को हवा दी। दूसरा सवाल तो मैं पहले चला चुका हूं, जो दूसरा उन्होंने जो बात कही थी डार साहब ने। एक और चीज, एक और सवाल पूछा गया। डार साहब, खबरें चल रही हैं कि आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। डार साहब, मैंने भी आज देखी है, मैं एक बेसिक मुस्लिम होने के नाते बिलीव करता हूं कि किसी भी ऑफिस आपको एस्पायर नहीं करना चाहिए, खुद उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर मिल जाए ठीक है, मैं पीछे ना मतलब उन्होंने खुद हवा दी है सारी बहस को। अच्छा, ये आप जाहिर सी बात है आप डार साहब से क्लैरिफाई कर सकते हैं ये उनका क्या मतलब था। हालांकि देखे ना, हर एक की अपनी इंटरप्रिटेशन इसका PMLN से या किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। बहुत से लोग ख्वाहिश रखते हैं कोई पोजीशन हासिल करने के लिए, बल्कि ज्यादातर पॉलिटिशियंस, ज्यादातर 90% से ज्यादा जरूर ख्वाहिश रखते हैं। वो पॉलिटिक्स में है क्यों? और इसमें सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर सर इलेक्ट होके आने में और एक न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप में जो ऐसा फर्क होता है। दिस इज नॉट नहीं, आप ये जो बात कर रहे थे ना कि बिल्कुल आपकी बात सही है, बट वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ। देखिए, एक तो मैं मफरूजों पर मैंने प्रोग्राम में आने से पहले काफी सोचा कि आपके प्रोग्राम में मैं क्या कहूंगा, और उसका बेसिक जो बॉटम लाइन है वो ये है कि आई डोंट थिंक सो मफरूजों की बुनियाद पर। वैसे आपको 4 मिनट लेट ये बात याद आई है जी, ये बात के मफरूजों पे जवाब नहीं देना चाहिए, आपको 4 मिनट लेट याद आई है। नहीं, 4 मिनट में नहीं, आज पूरा दिन ये सर्कुलेट हो रही थी, और हम भी आपस में बात करते हैं जाहिर है विद इन द पार्टी, और ट्राई करते हैं कि इस पर क्या मतलब रियलिटी है क्या। सो रियलिटी मेरे पास जो आई है, इसमें कोई रियलिटी है ही नहीं इस वक्त, कहीं किसी लेवल पर डिस्कशन ही नहीं हुई है। ख्वाजा आसिफ जैसे सीनियर तरीन लीडर ने, वो भी बहुत क्लोज है मियां नवाज शरीफ से। सर कल आप कह रहे थे जुबैर साहब के डार साहब बड़े अच्छे उम्मीदवार होंगे, उनको बनना चाहिए। किसने कहा है? ये मैंने सुना, आपने कहा। नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने हाँ, मैं बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। कल समा पर मैं था, मेरे से 3 दफा पूछा, मैंने तीनों दफा ये कहा कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैंने एक और चीज कही थी जो मैं अभी दोबारा दोहराना चाहता हूँ,
وہ کیئر ٹیکر کی جو ابھی بات ہو رہی تھی، آپ نے بھی اپنے انٹروڈکشن میں کہا تھا، میں اپنا سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ ہے، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. جب بنگلہ دیش میں کیئر ٹیکر کے بغیر الیکشن ہو سکتے ہیں اور سب ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، انڈیا تو خیر بہت سر ڈیموکریسی ہے. لاجک میں بتاتا ہوں آپ دنیا کو، میں ہونا ایسے ہی چاہیے. پوری دنیا کے بڑے ممالک میں کیئر ٹیکر سیٹ اپس نہیں ہوتے، لیکن ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، 2 اسمبلیاں جاتی ہیں، کہتے ہیں پیسے دے دیں، حکومت کہتی ہے ہم نہیں دیں گے. الیکشن کمیشن جا کے حکومت کے ساتھ رل جاتا ہے، مل جاتا ہے اس کے ساتھ، کہتا ہے نہیں الیکشن ہوں گے، ہم یہ نہیں کریں گے. اس وجہ سے ایک ماحول ہوتا ہے جس میں آپ یہ کہتے ہیں، اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اگر قد کاٹ کے لوگ ہوں، وہ سمجھتے ہوں کہ ہم نظام کو جمہوری تقاضوں کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، پھر نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر قد چھوٹے سیاستدانوں کے ذاتی مفاد جمہوریت اور قومی مفاد سے اوپر ہوتا ہے. اس وجہ سے یہاں پر جی میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی کیئر ٹیکر 2013 میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہوا تھا، کیا ہوا؟ 2018 میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہوا تھا، کیا ہوا؟ اس الیکشنز کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی اور سب نے گالیاں دی کہ جی بڑی دھاندلی ہوگی دونوں الیکشنز میں. یا تو کیئر ٹیکر کی وجہ سے کوئی متفق ہوں، اور دوسری بات یہ کیوں ہم اتنا ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں؟ اگر ہم نے حرکتوں کی وجہ سے اور انڈیپینڈنٹ حرکتوں کی وجہ سے شک کرتے ہیں. جو حرکتیں ہم دیکھتے ہیں اس وجہ سے شک ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہیں کرنا چاہتے. جاننے سے پہلے سر آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جاننے سے پہلے آپ کو پتا کیئر ٹیکر آنے والا ہے، اپنی مرضی کی بیوروکریسی لگا کے جاتے ہیں، اپنی مرضی کی فیلڈنگ سیٹ کر کے جاتے ہیں، اپنے مرضی کا الیکشن کمیشن لگتا ہے، اپنے مرضی کے ممبران لگتے ہیں جن کے بارے میں سب کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ہماری خدمت کریں گے آ کے، جن میں بہت بڑے بڑے آفیسز کی بات کروں کہ جس کو سیٹ اپ کیا جاتا ہے. اس وجہ سے شک ہوتا ہے. میں ایک سیکنڈ زبیر صاحب آ رہا ہوں، اس کا جواب میں کیا کیئر ٹیکر ہونا چاہیے اس میں دیکھیں. ایک میں صرف لاسٹ کہہ دوں، آپ نے فیلڈنگ کی بات کی تھی. ڈکی برڈ بڑا بہترین امپائر تھا، اور وہ انگلینڈ کے جب نیوٹرل امپائرز نہیں شروع ہوئے تھے تو اس کی سب عزت کرتے تھے. تو اگر آپ ایک اچھے الیکشن کمشنر ہیں اور اگر آپ اس کو بیف اپ کریں ریسورسز کو، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے. میں تو بالکل اس چیز پر ایگری نہیں کرتا، بیکاز آپ تقریباً 6 مہینے ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ 24 کروڑ 23 کروڑ عوام کا مسئلہ تو وہیں کا وہیں پڑا رہتا ہے، کام سارے رک جاتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو دس از اے وائبل وے گوئنگ فارورڈ. اور جو بھی نئی اسمبلی نیکسٹ ٹائم آئے گی اس میں یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جس دن سیاستدان اپنے آپ کو بدل لیں گے نا، آئی ایگری کہ میں نے جیسے کہا دنیا کے بہت کم ممالک میں نگران سیٹ اپ آتا، گنی چنے 10-12 ممالک ہیں جس میں شاید ہوگا. میں نے جو بڑے ممالک